Sasa maisha yana changamoto nyingi sana. Tunafanya makosa mara kwa mara bila kukusudia. Kama hupati changamoto au kama hufanyi makosa, inawezekana unaishi chini ya kiwango chako. Kwa sababu hiyo ni kawaida yetu kwa wanadamu kupitia changamoto na kufanya makosa. Lakini jambo la muhimu ni tunajifunza nini kwenye changamoto hizi au kwenye makosa haya. Kwa sababu changamoto tunazozipitia, hiyo ndio mwalimu mzuri sana kwenye maisha. Hamna mwalimu mzuri sana maishani kama experience, kama uzoefu tunaopata hasa kwenye changamoto, hasa kwenye makosa ambayo tunayapata. Kwa hiyo vitu hivi vikitokea, ni vizuri sana ukaona ni masomo gani au ni vitu gani unavyoweza kujifunza ili experience hizi ziwe na manufaa zaidi. Otherwise makosa hayo yanakuwa hayana faida kwako. Kuna njia niliyofundishwa ambayo imeweza kunisaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kujifunza kwenye changamoto au makosa ambayo ninayafanya. Na leo ninataka nikushirikishe njia hii ninayoitumia mimi, na ninatumai pia itakusaidia wewe kujifunza kwenye changamoto unazopitia, lakini pia kwenye makosa ambayo pia unayafanya, ili uweze kujifunza na kutokurudia vitu hivyo, na kuwafundisha pia wengine kwenye changamoto ambazo unapitia pia. Kwa mfano, nimegombana na bosi wangu au vitu havijaenda vizuri kazini, labda kuna mgonjwa ambaye nilikuwa ninamtibu na kwa bahati mbaya amepata changamoto. Kuna maswali ambayo najiuliza ili yaweze kunisaidia kutafakari, kujitathmini, kujifunza na kujua ni namna gani ya kuendelea. Swali la kwanza ambalo najiuliza ni nini kilichotokea. Swali la nini kilichotokea si jitathmini, lakini nataka tu kujua historia nini kilichotokea. Kwa mfano, labda bosi alinigombeza. Kwa hiyo nitasema kwamba bosi wangu alinigombeza leo, labda baada ya kumuona mgonjwa fulani, basi. Yani naelezea tu facts ya kilichotokea, sielezei vitu vingine. Swali la pili nalojiuliza, nilihisi nini bosi alivyokuwa ananigombeza. Kwa hiyo labda bosi alinigombeza asubuhi baada ya kumuona mgonjwa fulani, na nilijihisi vibaya sana kwa sababu labda alinigombeza mbele ya manesi au na watu wengine pamoja na mgonjwa mwenyewe na watu wengine pia. Kwa hiyo hatua ya pili ni kujiuliza ni hisia nilizokuwa nahisi wakati tukio hilo linatokea. Kwa hiyo swali la kwanza ni just kuuliza nini kilichotokea. Swali la pili ni kuuliza hisia nilizokuwa nazihisi wakati huo, na swali la tatu najiuliza ni nini kilichoenda vizuri na ni nini kilichoenda vibaya. Kwa mfano, kilichoenda vibaya labda nimegombezwa mbele ya watu wengine, mbele ya wafanyikazi wengine. Hilo sio jambo zuri. Lakini jambo zuri inawezekana labda walivyokuwa wananigombeza, mimi nilikaa kimya, sikujibu jambo lolote lile. Kwa hiyo hilo ni jambo zuri. Au labda alivyonigombeza, nikajirekebisha hapo hapo, nikatoa huduma sahihi kwa mgonjwa. Kwa hiyo nimeshajiuliza nini kilichotokea, nikajitathmini nilikuwa na hisia gani, lakini pia nikajitathmini nini kilichoenda vizuri, nini ambacho hakijaenda vibaya, na nini ambacho kilienda vibaya. Swali la nne nalojiuliza, nataka nijiulize ni kwa nini vitu vilienda hivyo. Kwa sababu kwa hiyo naweza nikasema labda so labda mgonjwa nilitakiwa kumwandikia dawa fulani, nilitakiwa nifanye kitu fulani, lakini nilisahau. Labda nilisahau kufanya vitu hivyo kwa sababu either nilikuwa na kazi zingine zilikuwa zimenilemea, au nilichelewa kufika kazini, au labda overlook tu, nilikuwa na uzembe na uvivu wa kuangalia vitu. Kwa hiyo nimejiuliza swali la kwanza nini kilichotokea, nikajiuliza swali la pili nilikuwa na hisia gani, swali la tatu nini kilichoenda vizuri, nini ambacho hakikwenda vizuri wakati wa malumbano hayo. Swali la nne nikajiuliza ni kwa nini jambo hilo limetokea. Swali la tano najiuliza nimejifunza kitu gani. Kwa hiyo kama ninafahamu kwamba labda nilichelewa kuja kazini,
Kwa hiyo nikafanya vitu kwa haraka haraka. Kwa hiyo kuna wagonjwa ambao sijawafanyia vizuri au kuna vitu ambavyo sijavifanya vizuri, basi najua kabisa kwamba shida itakuwa ni kwenye uchelewaji wangu. Kwa nikitatua tatizo la kero ya kutokufika kazini mapema, jambo hili linaweza lisijirudie tena. Kwa hiyo inanipeleka kwenye swali la 6 ambalo ni itafanya nini cha tofauti wakati mwingine. Kwa wakati mwingine najua kabisa kwamba natakiwa nifike mapema, ni review kila mgonjwa, dawa zake na matibabu yake, ili niweze kumpa kila mtu matibabu yanayostahili. Sasa cycle hii ya maswali sio tu kwa wakati labda wa kwenye sekta ya afya, kwenye vitu kama hivyo. Inaweza pia ikawa ni kwenye mahusiano. Kwa mfano ni birthday yako, alafu ulikuwa unategemea mwenza wako labda akuletee zawadi, lakini hajakuletea. Kwa swali la kwanza pia ni lile unajiuliza nini kilichotokea. So nini kilichotokea ni kwamba leo ni siku ya birthday yangu, alafu mke wangu au mume wangu, mpenzi wangu hajaninunulia zawadi. Nimejihisi nini tukio hilo lilipotokea? Nimejihisi vibaya, labda nimehisi kama hanithamini, nimehisi labda kama ananichukulia poa tu. Yaani kwa unaelezea tu hisia zako. Baada ya kujiuliza swali hilo, unajiuliza nini ambacho kilienda vizuri au nini ambacho kimeenda vibaya. Ambacho kimeenda vizuri labda nikumbuka birthday yako kweli. Ambacho kimeenda vibaya of course hajakuletea zawadi. Kwa hiyo ukishajua tofauti ya nini kilichoenda vizuri, kwa unasema okay, at least nilikumbuka siku yangu ya kuzaliwa, ingaje kwamba hakuniletea zawadi. Swali 4 unatakiwa ujiulize ni kwa nini kitu hicho kimetokea. Kuna baadhi ya watu unakuta either labda mpenzi wako labda alikuwa ameishiwa hela wakati huo hana, au wewe mwenyewe inawezekana alikuuliza unataka zawadi gani, wewe ukamwambia kwamba huna haja ya zawadi. Kwa sababu kuna watu wengi sana ukiuliza unataka zawadi gani anakuambia chochote tu, mimi zawadi sina haja nayo. Kwa hiyo naye akachukua maneno yako vile hajakuletea zawadi. Kwa sababu wewe ulimwambia kabisa kwamba unahitaji zawadi. Kwa hiyo ukishajua hilo, unajua ndio unaenda kwenye swali la 5, labda umejifunza nini. Kwa hiyo ukikumbuka kwamba okay, mtu huyu labda siku chache au siku kadhaa zilizopita nilimwambia kwamba sihitaji zawadi, au aliniambia kabisa kwamba mshahara umechelewa, hana pesa. Kwa hiyo unajifunza kwamba okay, inawezekana labda ni mimi communication yangu haikuwa vizuri kwake, au communication yake kwangu haikuwa vizuri, hakunieleza hali yake vizuri. Kwa hiyo swali la 6 unajifunza nini? Yaani unatakiwa ufanye nini jambo hili likijitokea tena. Kwa hiyo next time ikikaribia birthday yako, unamwambia kabisa sweetie, akikuuliza kama zawadi gani, unamwambia ningependa, ningefurahia labda nikipata labda simu fulani. Alafu unamuuliza kama itawezekana, ili yeye umsikie. Atakwambia labda kwa uchumi huu sisi nikakununulia kitu fulani, naomba tutafanya jambo fulani kwenye siku yako ya kuzaliwa. Kwa hiyo ukishapitia cycle hii, inakuwa wewe mwenyewe umekuwa umejifunza kitu, na hata yule mhusika ambaye mnapitia kwenye makosa haya, kwenye changamoto hiyo, naye pia anakuwa amejifunza kitu. Kwa hiyo unapopitia changamoto au kuna makosa ambayo umeyafanya, jaribu kujiuliza maswali haya 6 ili uweze kujitathmini na uweze kujifunza kitu, ili usijirudie changamoto au makosa haya yasijirudie tena. Kwa hiyo kumbuka, swali la kwanza jiulize tu ni nini kilichotokea. Swali la pili, jiulize ni hisia gani ulizokuwa unazisikia wakati huo. Swali la 3, jiulize ni nini kilichoenda vizuri, nini ambacho kimeenda vibaya. Swali la 4, jiulize ni kwa nini vitu hivyo vimetokea pia. Swali la 5, jiulize umejifunza nini. Alafu swali la 6, jiulize ni kitu gani utakachokifanya cha tofauti jambo hili likitokea tena. Asanteni. Naitwa Dr. Faraja. Usisahau kusubscribe, kulike
na kushare ili tuweze kujifunza zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza.